हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मु आज आपण देखेबी जो खरा दिन रे माँ मंगला पाखे गोटे बड़ धूमधाम रे भल पूजाटे हुए। जो पूजा रे बहुत किछि मजा मस्ती अच्छी आउ संकीर्तन कीर्तन अष्टपहरी ये विभिन्न प्रकार योजना होती। चलतु गाइस।
क्या कर दिया मामा से बहुत से नवीन संन्यासी क्या আজি কি আনন্দে আনন্দে নগর কীর্তন চালিছি আজি কি আনন্দে নগর কীর্তন চালিছি আনন্দে নগর কীর্তন চালিছি আরে হরি বল সবা করে হুলি সবাদারে হুলা হুলি সবাদারে বলা সবাদারে হুলা হুলি সবাদারে বলা সবাদারে হুলা হুলি मुहंदीरा पाँच दिन थी मुहत्ता मेहंदी करे
Indira, Hare Pari Bhasaga, Hegeli